Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon des figures de style. Alors, il y a plusieurs figures de style. On va commencer pour cette séance par les figures de style les plus utilisées pour les élèves de première année de baccalauréat et surtout dans les romans programmés. Commençons d'abord par la comparaison. En arabe هي التشبيه كنشبهوا واحد الحاجة بحاجة أخرى بواسطة واحد الأداة اللي هي أداة التشبيه. Il y a un comparé, celui que l'on compare à quelque chose, et un comparant est un outil grammatical de comparaison. Par exemple, comme, tel que, plus que, moins que, de même que, semblable à, ainsi que, pareil à, ressembler, on dirait que, etc. Prenons l'exemple suivant. Tes yeux sont noirs comme du charbon. Le comparé, c'est tes yeux. Le comparant, c'est du charbon. L'outil grammatical de comparaison est comme. Prenons la deuxième figure de style, c'est la métaphore. La métaphore est une comparaison plus directe car il n'y a aucun outil grammatical, c'est-à-dire il y a une absence de comparatif grammatical. يعني هي أيضا تشبيه ولكن ما كاينش أداة تشبيه، يعني كنفهموا بأننا شبهنا حاجة بحاجة غير من المعنى ديال الجملة، يعني ما كاينش عندنا واحد الأداة ديال التشبيه اللي باينة. Par exemple, ton cœur est un coffre-fort. Dans cet exemple, on a comparé le cœur par un coffre-fort. La vie de l'homme est un combat. Passons à la figure de style suivante, la personnification. Elle attribue des caractéristiques humaines à un objet ou à bien un animal ou bien une chose, c'est-à-dire inanimée. يعني هنا كنعطيو الخاصية ديال الإنسان لواحد الحاجة اللي ما كتحركش، يعني بحال الحيوان، جماد، يعني كنعطيوه الشخصية ديال الإنسان. غنشوفو دي زيكزامبل وغنفهمو مزيان. Le soir, les voitures dormaient dans le parc. يعني واش les voitures يعني كينعسو، يعني الخاصية ديال النوم خاصة بالإنسان، حنا هنايا عطيناها les voitures. Le deuxième exemple, ce chat me raconte des histoires. يعني واش le chat يعني يقدر يحكي لنا les histoires، يعني خاصية ديال الحكي خاصة بالإنسان وحنا عطيناها الأنشا. La figure de style suivante est l'anaphore. Cette figure consiste à répéter un mot ou un groupe de mots en début de la phrase. الأنافور هي التكرار ديال واحد الكلمة ولا مجموعة من الكلمات في بداية كل جملة. C'est une figure de répétition. Elle est utilisée souvent et surtout dans les poésies. Prenons l'exemple suivant. Trouver des mots forts comme la folie. Trouver des mots couleurs de tous les jours. Trouver des mots que personne n'oublie. On remarque dans cet exemple que le groupe de mots trouver des mots se répète en début de chaque phrase. Passons à la gradation. La gradation est une figure de style dans laquelle les mots sont semblés successivement de manière croissante ou décroissante. يعني هاد لا فيغور دو ستيل هي لا غراداسيون كتعني التدرج. كنلاحظوا اننا كنستفوا الكلمات بواحد الطريقه اما تصاعديه او لا العكس. مثلا فاش كنقولوا كان كيتمشى ولا كيجري ولا كيطير، يعني جبناهم بالترتيب ولكن تصاعدي. Mais dans l'exemple suivant, c'est une gradation décroissante. Vous ne donnez qu'un jour, qu'une heure, qu'un moment. Ici, on a l'oxymore. Cette figure du style est caractérisée par deux mots opposés l'un à côté de l'autre. يعني كتكون متميزة بجوج كلمات متضادين ولكن متقاربين وحدة حدا وحدة. Par exemple, une nuit blanche. Ne n'attendis jamais qu'une paix sanguinaire. يعني ما كاينش السلم دامي، يعني السلم مع الدماء يعني متضادين، باش يعني ما تسناوش دائما انكم تلقاو كلمة والضد ديالها يعني واضح. L'hyperbole, c'est une figure de style d'exagération.
يعني المبالغة، يعني كنبالغوا في التعبير باش نوصلوا لواحد الهدف. je vais mourir de soif، غنموت بالعطش. ma mère me tuera si je ne travaille pas، يعني كنبالغ باش نبين انني فيا العطش بزاف، وكنبالغ باش نبين ان ماما يعني غتغضب مني الا ما خدمتش مزيان. On a aussi l'antiphrase. Cette figure de style exprime le contraire de ce que l'on pense. On peut dire que c'est une figure ironique. Par exemple, tu as eu un 0 en histoire. Oh, tu es bon. Bravo. يعني في هذا لا فيغور دو ستيل كنقولوا العكس ديال داكشي اللي كنفكروا فيه. مثلا يعني بحال هذا المثال اللي قلنا، يعني شي واحد ما جابش مزيان ولا ما اجتهدش، ولا يعني عوض ما انك توبخو علاش ما جبتيش مزيان كتقول ليه برافو، يعني باش كيفهم منها ان راه ما دار والو. On a une autre figure de style, l'antithèse. L'antithèse met en parallèle des mots qui désignent des réalités opposées. بعبارة أخرى وأوضح، كيكونوا فيها كنلاحظوا فأن في هاد لا فيغور دو ستيل كاينين عندنا جوج الكلمات متضادين ولكن متباعدين. عقلتوا في لوكسيمور قلنا كاين كلمات متضادين بالمعنى ولكن متقاربين وحده وحده. دابا في لونتيتيز كاينين كلمات متضادين ولكن متباعدين. Certains aiment le jour comme d'autres préfèrent la nuit. كتلاحظوا بأن le jour و la nuit ce sont des mots opposés ولكن متباعدين، يعني كاين بيناتهم كلمات وحدين اخرين. اما في لوكسيمور راه كنا كنقولوا لا نوي بلانش، يعني متضادين بالمعنى ومتقاربين. هنايا متضادين ولكن متباعدين. هذه هي لونتيتيز. عندنا ايضا لوفيميزم. C'est une figure de style qui permet de rendre une réalité moins brutale. يعني كنحاولوا اننا عوض ما نعطيو واحد الحقيقه اللي كتكون مره يعني مباشرة، كنحاولوا نرطبوها شي شويه، يعني نقولوها بواحد الاسلوب الطف واخف. باغ اكزومبل il nous a quitté بلاصه ما نقولوا il est mort، يعني بلاصه ما نقولوا مات كنقولوا توفى. c'est ça l'euphémisme. La métonymie, c'est une figure qui permet la concentration de l'énoncé où nous nommons pas l'être ou l'objet mais on utilise un autre nom qui lui est proche. يعني عوض ما نسميو الشخص ولا الشيء بالسميه ديالو المباشره كنحاولوا نعوضوها بواحد السميه، يعني واحد اللقب اللي كيكون اكثر تركيزا، يعني اللي كيعطي المعنى اكثر. مثلا ملي كنقولوا اجي نتجمعوا على شي قصعه، يعني واش غناكلوا ديك القصعه ولا شنو غنديروا لها، انما زعما كنقصدوا المحتوى ديالها. هذا هو يعني الهدف من لا ميتونيمي، يعني كنهضروا اكثر على المحتوى اكثر ما كنهضروا على يعني مثلا الكاس ولا قصعه كما قلنا ولا كتاب. مثلا je viens de lire un Zola au lieu de dire je viens de lire un livre écrit par Zola. Ou là, c'est une bonne raquette au lieu de dire c'est un bon joueur de tennis. J'espère تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا، نتمنى لكم التوفيق. مع السلامة.